हरे कृष्ण भक्त आज आम चर्चा करवा समय केते मूल्यवान ए टाइम केते कीमती केते मूल्यवान से विषय चर्चा करवा। आपण माने शुणी थिबे कि जानी थिबे कि पढ़ी थिबे चाणक्य नीति गोटे अच्छी चाणक्य नीति आज बहुत वर्ष पूर्व गोटे पंडित आसीथिले जांका ना होची चाणक्य पंडित। से चाणक्य नीति शास्त्र रे गोटे बहुत गोटे सुंदर भल टॉपिक गोटे पढ़ी से कौन लिखाई चाणक्य पंडित कहते कि 100 कोटी स्वर्ण मुद्रा ध्यान दे शुणु 100 कोटी स्वर्ण मुद्रा देकर मध्य जो समय चलीगला से समय गोटे क्षण मध्य आपण रिटर्न आनी पारिबे नाही। 100 कोटी स्वर्ण मुद्रा देकर मध्य जो समय चली जाइए से गोटे क्षण माने 5 मिनिट गोटे मिनिट मध्य आपण रिटर्न आनी पारिबे नाही। ये समय केते मूल्यवान। हाँ समय मूल्यवान ये जीवन मध्य अमूल्य। ये जीवन रो मध्य मूल्य किए चुकई पारिबो नाही एते कीमती मूल्य। हाँ मुझे कहि आपन को कि मु आपन को गोटे 2 लाख टंका देबी आपन करे बुढ़ांगुड़ीटा काटिकी दे दियो दे पारिबे नाई। आपण 1000 थर भाबिबे मोर बुढ़ांगुड़ीटा जदि काटिदेबी ताल मु पेन रे लिखिबी किमिति। हाँ कंप्यूटर मु टाइपिंग किन करिबी। हाँ 1000 थर भाबिबे 2 लाख देला पर मध्य आपण आंगुठी देबाकू चाहू नांती आर अर्थ कोन ए बुढ़ा आंगुठीर कीमत 2 लाख टू अधिक दाम सेति भी आपण देबाकू चाहू नांती ना। मु कहबी आपण को 10 लाख टंका देबी आपण करे राइट हाथटा काटिकी दे दियंतु आपण देबे ना कहीं राइट हाथ हाथ चलीगला माने विकलांग हो जी। हाँ आपड़ देवेनि 5 लाख 10 लाख कि 50 लाख देले देवेनि आपण। आर अर्थ 10 लाख टंकार मध्य ये कीमती ये हाथ मूल्य आर अधिक 10 लाख टंकार मध्य अधिक दाम। ठीक अच्छे मु कहबी मु आपण को 50 लाख टंका देबी आपणकर आखिटा बाहर कर दे दियंतु गोटे आखि डाहाण आखिटा बाहर कर दे दियंतु आपण देबे ना। विकलांग माने ब्लाइंड मैन हो अंध हो नेत्रहीन हो देखी पारे किसी बाट बणा हो देवेनि आखि गोटे आखि 2टा आखि गोटे आखि देवेनि कहीं अंध हो 50 लाख जदि भी मुझे कहूँ 50 लाख देवी गोटे आखि दियो दे पारे ना। आर अर्थ 50 लाख टंकार अधिक दाम गोटे आखिर दाम आउर गोटे आखि अच्छी। हाँ तापर मु कहबी ठीक अच्छे मु 5 कोटी टंका देवी 5 कोटी टंका देवी आपणकर मस्तकटा मुंडटा काटिकी दे दियो देबे आपण ना। हाँ आपण देबेनि आर अर्थ 5 कोटी मध्य 10 कोटी कौन 100 कोटी मध्य अधिक दाम ये मुंड मस्तकर कहीं नाक अच्छी कान अच्छी मुख अच्छी आखि अच्छी। हाँ मुंडटा हूँ मनुष्यर मेन हूँ ना ब्रेनटा मस्तक 5-10 कोटी ना 50 कोटी 100 कोटी देले कि आप देवाक चाहिए। आर अर्थ ये 100 कोटी टंकार मध्य अधिक मूल्यवान ये मस्तकर। तापर आम हाथ अच्छी गोड़ अच्छी छाती अच्छी पूरा अष्टांग शरीर अच्छी अवयव अच्छी केते कीमती। हाँ एते मूल्यवान समय देइचंती एते मूल्य माने एते अमूल्य जीवन देइचंती मूल्यवान समय देइचंती। परंतु आज डेट रे जो नुआ वर्ष रे किछि लोक माने एनजीओ करचंती शराब पान करचंती नॉन भेज माछ मांस अंडा चिकन मटन एगुड़ाक सब भक्षण करुचंती जो कि एगुड़ाक अखाद्य जिनस गुड़ाक इटा मनीष पे तैयार कर जाएनि इटा पशु लोक मानी आम कौन पशु कि। हाँ कि कह कि अच्छा आज्ञा आप आमको पशु कहते ना। हाँ पशु मनीष पे एगुड़ाक ना डेड बॉडी एगुड़ाक जो माछ जो चिकेन मटन एगुड़ाक देहरु आत्मा ना ना। प्रत्येक शरीर में भगवान अंश मामीमांस जीव लोक जीवभूत सनातन भगवान अंश आत्मा थिबा जुगु ये शरीर चलायमान होची से शरीर थिबो परंतु आत्मा जो चलीजीव से शरीर चलायमान हेनी कथा हेनी शरीर खराब हो दुर्गंध आसो शमशान को ना पड़ुची से भितर कौन थिला पूरा शरीर अच्छी से गुड़ा से हाथ आ चलुनी हाथ उपर उठे तले पड़ जाऊँगी से लोकटा कहूला कही पारुनी चली पारुनी कौन से भितर थिला से भितर आत्माटा थिला चलीगला। हाँ से डेड बॉडी हो गला मशाणी नेबा को से योग्य हो गला। से प्रकार आमको जो शरीर मिली 5 महाभूत शरीर मिली माटी जल अग्नि वायु आकाश ये पंच महाभूत
ए भौतिक शरीरटा बना जाइए। ए भौतिक शरीर भितर भगवान अंश होची आत्मा। आत्मा जिमिति छाड़ी चली जाऊँगी डेड बॉडी हो जाऊँगी सी तापर मशाणी नहीं जाऊँगी अग्निदाह संस्कार कर तो पोता हो दफना हो से प्रकार जो माछ जो कुकुड़ा जो छेली एमानकर कौन 10 महाभूत से 5 महाभूतर शरीर मिली एम कर्म अनुसार अन्य अन्य विभिन्न प्रकार शरीर मिलूँ 9 लाख जलचर 20 लाख वनस्पति 30 लाख पशु 11 लाख कुणकीट आउ 10 लाख पक्षी 4 लाख प्रकार मानव आमर प्रारब्ध कर्म अनुसार आमको विभिन्न प्रकार शरीर मिलूँ। तो माछर जो देहटा माछ शरीरटा सी मध्य 5 महाभूत कुकुड़ार जो देहटा सी मध्य 5 महाभूत जो छेली मेंढा ये जो पशु एमानकर मध्य देहटा 5 महाभूत बन जाइए। जदि आम शरीर आत्मा चलीगला डेड बॉडी कहते मढ़ लाश कहते आ शरीर जो आत्मा चली जाऊँगी सी कौन भल सी मत डेड बॉडी ना से डेड बॉडी कुआ नौकरी आम दिखी मरीगला शरीर त्याग कलापर आम कुआ नौ मशाणी नौ ना यदि आम दिखी मशाणी नौ से शरीर जदि आत्मा चलीगला से मशाणी नापी योग्य मशाणी ना कथा आ तो पशु लोक हाँ मनीष हूँ दुर्लभ से पशु से अग्निदाह संस्कार करूना बाहर फोपाड़ दौरान से फोपाड़ा जिनस गुड़ाक डेड बॉडी गुड़ाक माने लाश मढ़ गुड़ाक लोक मैंने भक्षण कर खाऊँच भोजन कर दुर्भाग्यर कथा एगुड़ा आमपाई ना आम कहते गर्वे कहते आम मनीष तापर कहते गर्वे कह आम हिंदू हिंदू बोली आप घोषित कर निजे मनीष बोली घोषित कर मनीषकर खाद्य खातु ये पशु खाद्य गुड़ा कहीं खाऊँ एगुड़ा आम पे बना जाइए कि आपण मु उदाहरण देवी गोटे गोटे कुकुर हो कि बिराड़ी हो कि बाघ हो ताकू शाग भजा माने गोटे बड़ डालिया रे गोटे 50 बिड़ा शाग आनिबे ठीक रे तेल मसला सब विभिन्न प्रकार सब पकईकरी शाग बनइबे गोटे पूरा बड़ थाली रे बाघ को कुकुर को बिराड़ी के देले से शाग खाइबो कि कुकुर बिराड़ी खाइबो कहीं खाइबोनी सी खाइबनी कहीं खाइब ना सी कहतु से गुड़ा तापी ना शागर जीव ना सी मांसर जीव हाँ आम पे शाग आम शाकाहारी जीव से माने मांसाहारी जीव को शाग देले खाइब ना आपण मैंने आलू बैगण टमाटो जेकोसी जो वेजिटेबल फ्रूट्स एगुड़ाक दिंतु से माने खाइबेनी बाघ बिराड़ी बाघ जो मांसाहारी प्राणी माने ए माने खाइबेनी और से माने एगुड़ा को मांस खाइले से मानक पाप लगे ना कहीं से बना जाइए पशु मानक हाँ आम खाइले आमको पाप कहीं आम पे एगुड़ा बना जाइए आम पे केते सुंदर वेजिटेबल अच्छी शाग फल मूल इत्यादि सब अच्छी आम एगुड़ाक भोजन करुँच से गुड़ाक भोजन करुँच पाप किए कला पशु करुँच ना आम कर जदि पाप कर पापर प्राश्चित होगापी किसी नियम रोचे केवल पाप ही कर चलुँच पाप ही कर चलुँच या प्राश्चित किसी भावना कि चिंतन करूना तार परिणाम कौन हम जघन्य परिणाम हम जो लोक मनीष जीवन पाइला परे केवल अन्य अत्याचार भ्रष्टाचार केवल आजीवन पाप ही करुच्ची नरक जीवा पड़ो किसी लोक भावुं नरक स्वर्ग किसी ना से मूर्ख लोक मैंने शास्त्र दिखाई श्रीमद भागवतम पंचम स्कंदर दिखाई 28 प्रकार नरक सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते तामिश्र अंध तामिश्र रौरव कुंभीपाक अयपान विभिन्न प्रकार 28 प्रकार नरक को प्रकार पाप कले को प्रकार जंत्रणा को प्रकार जातना शरीर देकी किमिति को प्रकार जंत्रणा माने को प्रकार कष्ट दंड दि जाउची सेटा आपण पाखे जदि श्रीमद भागवत कथा अच्छी बही खोलंतु मु आपनको दौची प्रमाण श्रीमद भागवतम पंचम स्कंद अंतिम अध्याय देखंतु अंतिम अध्याय खोलंतु से सुखदेव गोस्वामी कहते वेद व्यास लिखिं वेद व्यास किसी लांच नहीं ना भागवत लिखापी जन कल्याण लिखिं स्वर्ग बोली गोटे जिनस अच्छी गोटे जगह अच्छी नरक बोली गोटे जगह अच्छी वैकुंठ बोली गोटे जगह अच्छी कैलाश धाम बोली गोटे जगह अच्छी ब्रह्मलोक बोली गोटे जगह अच्छी गोलोक धाम बोली गोटे जगह अच्छी भूलोक भुवलोक स्वर्गलोक महलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक ब्रह्मलोक एगुड़ा सब जो अच्छी अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातल तले 7 लोक ऊपर 7 लोक एगुड़ा अच्छी जदि न था वेद व्यास कहीं लिखि था वेद व्यास किए जानते त्रिकालदर्शी भगवान शक्त्यावेश अवतार तांके लिखिं जदि एगुड़ाक अच्छी आउ आपन को जदि हाँ
ଆପଣ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାପରେ ରତ ରହିବେ ଆଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନରକ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେ ମଣିଷ ଜୀବନ ମିଳିଥିଲା ନରକ ଯିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଏ ଚାରି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖରୁ ନିବୃତ୍ତି ହେଇ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା, ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ମଣିଷ ଜୀବନ ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ଦେଖୁଛି ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ, ଆଜି ପରା ଦିନରେ ଯେଉଁ କି ନ୍ୟୁ ଇୟର, ହଁ ଯେଉଁ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ପାପ କରୁଛନ୍ତି। ଆର ଅର୍ଥ ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ଚିକନ ମଦ ଖାଇବା, ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ ଯଦି ଖାଇବା ଆମେ ଯଦି ସବୁଦିନ ମିଳିବ। ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଭଲ ଜିନିଷ କି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ? ଭଲ ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ହଁ ଏ ସମୟ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କେବଳ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କୃଷ୍ଣ ରଞ୍ଜନ ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଜୀବନ ମିଳିଛି। ହଁ ହଜାର ହଜାର କୁକୁଡ଼ାକୁ କାଟିଦେଲେ ଆଜି, ହଁ ହଜାର ହଜାର ଛେଳିମାନଙ୍କୁ କାଟିଦେଲେ, ହଁ ବହୁତ ବହୁତ ପୋଖରୀରେ ଆଜି ମାଛମାନେ ହଜାର ହଜାର କେଜି ମାଛକୁ ମାରିଦେଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ ସେ ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀମାନେ ତୁମର କ'ଣ ଅନିଷ୍ଟ କରିଥିଲେ? ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିକିରି ଖାଇଦେଲେ ଆପଣମାନେ। ହଁ ଯିଏ ଖାଇଛି ତାଙ୍କୁ କହୁଛି, କିଛି ଲୋକ ଶାକାହାରୀ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ମାଂସାହାରୀ ଅଛି। ମାନେ କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ମଣିଷ ଜୀବନଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଦୁର୍ଲଭ। ଚାଣକ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ କହିଛନ୍ତି 100 କୋଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେଇକରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟ ଚାଲିଗଲା, ସେ ସମୟରୁ ଗୋଟେ 5 ମିନିଟ୍ କି 10 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ରିଟର୍ନ ଆଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟକୁ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ସାଉଣ୍ଡ ଡିଜେ ମଦ ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ଚିକେନ ଖାଇ ଖାଇ ଆମେ ପୁରା ଜୀବନଟାକୁ ପୁରା ସତ୍ୟାନାଶ କରିଦେଲେଣି, ପୁରା ପାପରେ ଭରିଦେଲେଣି, ପାପିଷ୍ଟ ହେଇଗଲେଣି। ଆମେ ପାପିଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱର କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ? ହଁ ମଣିଷ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ବନାଯାଇନି। ଆପଣ ଯଦି ମଣିଷ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ାକ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ମାଂସାହାର ପ୍ରାଣୀମାନେ, ମାଂସାହାର ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଏ ଯେଉଁ 4ଟା ଦାନ୍ତ, ହଁ ଆପଣମାନେ ଆଁ କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି 4ଟା ଦାନ୍ତ ଲମ୍ବା ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ରାକ୍ଷସ ଜନ୍ମରେ ମଣିଷ ରୂପରେ ରାକ୍ଷସ। 4ଟା ଦାନ୍ତ, ଏ ଉପର ଦାନ୍ତ 2ଟା, ତଳ ଦାନ୍ତ 2ଟା। କୁକୁର ଦେଖନ୍ତୁ, ବିରାଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଘ ଦେଖନ୍ତୁ, 4ଟା ଦାନ୍ତ, ଉପରେ 2ଟା ଦାନ୍ତ ଥିବ ଲମ୍ବା, ତଳେ 2ଟା ଦାନ୍ତ, 4ଟା ଦାନ୍ତ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ। ଭଗବାନ ସେ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି 4ଟା ଦାନ୍ତ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା। ବିରାଟ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ତୀକ୍ଷ୍ଣରେ ଲମ୍ବା ଥିବ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଥିବ, ଏଇଠି ଥିବ ଗୋଟେ, ଉପରେ ଗୋଟେ ଥିବ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଥିବ, 4ଟା ଦାନ୍ତ। କୁକୁର ଦେଖନ୍ତୁ 4ଟା ଦାନ୍ତ ଲମ୍ବା। ବାଘ ଦେଖନ୍ତୁ 4ଟା ଦାନ୍ତ ଲମ୍ବା। ଯେଉଁମାନେ ମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ ଯେଉଁ ମାଂସାହାରୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର 4ଟା ଦାନ୍ତ ଲମ୍ବା କାହିଁକି ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି? ଲମ୍ବା ଏଥିପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ମାଂସକୁ ଝିକି ଝିକି ନୋଚ ନୋଚ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଯଦି କେଉଁ ଗୋଟେ ପଶୁ ମରିଗଲା ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଦାନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ମାଂସକୁ ଝିକି ଝିକି ଖାଇବା ପାଇଁ, 4ଟା ଦାନ୍ତ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଁ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଇନାରେ ମିରର ଦର୍ପଣ ଯଦି ଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 4ଟା ଦାନ୍ତ ଲମ୍ବା ଅଛି କି? ଯଦି ଆପଣ 4ଟା ଦାନ୍ତ ଲମ୍ବା ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ମଣିଷ ରୂପରେ ରାକ୍ଷସ, ମଣିଷ ନୁହଁ ନା। ମଣିଷ ମାନେ ରାକ୍ଷସ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି। ରାକ୍ଷସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିବ, ସୁଟ୍ ବୁଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିବ, ଟାଇ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିଥିବ, ଇଂଲିଶ ଟକି ମାନେ ଇଂଲିଶରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବେ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଦ୍ରଲୋକ ବି ଦେଖାଯାଉଥିବେ, ପରନ୍ତୁ ସେ ଲୋକକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି। ସେ ଗୁପ୍ତ ରୂପରେ ରାକ୍ଷସ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି? ଯଦି ମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି ସେ ରାକ୍ଷସ ନୁହଁ, ମଣିଷ ନୁହଁ ସେ। ହଁ ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ମାଂସାହାର କରନ୍ତି ତାର 4ଟା ଦାନ୍ତ ଲମ୍ବା ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲି। ଆଉ 2 ନମ୍ବର ଉଦାହରଣ କ'ଣ? ମାଂସାହାର ପ୍ରାଣୀମାନେ ଜୀବମାନେ ସେମାନେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପାଣି ପିଇଥିବେ, ପାଣି ପିଇବା ଦେଖିଥିବେ। ବିରାଡ଼ି ହଉ, କୁକୁର ହଉ କି ବାଘ ହଉ, ଯେଉଁ ପାଣି ପିଇବେ ସେମାନେ ପାଟି ଲଗେଇକିରି ମୁଖ ଲଗେଇକିରି ପିଇବେ ନାହିଁ, ଜିଭରେ ପାଣି ପିଇବେ। ଦେଖିଦିଅନ୍ତି ଆପଣ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ବିରାଡ଼ି ଆସିଥିବ, କ୍ଷୀର ପିଇଥିବ। ଆଉ କେବେ ଆପଣମାନେ କୁକୁର ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଗହଳରେ ରଖୁଛନ୍ତି ଘରେ, କୁକୁର ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀର ଦିଆଯାଉଛି, ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ହଁ ବାଘ ତ ଦେଖିନଥିବେ, ବାଘ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଡିସ୍କଭରି ଚ୍ୟାନେଲ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍। ଡିସ୍କଭରି ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଘ ମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି, କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଥାଉଛି ସେ ଜାଗାରେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଉଛନ୍ତି। ମୁହଁ ବୁଡ଼େଇକିରି ମୁଖ ବୁଡ଼େଇକିରି ପିଉଛନ୍ତି ନା ଜିଭରେ ପିଉଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଡିସ୍କଭରି ଚ୍ୟାନେଲରେ। ସେମାନେ ଜିଭରେ ପାଣି ପିଇବେ, ମୁଖ ବୁଡ଼େଇକିରି, ପୁରା ପାଣିକୁ ମୁହଁ ବୁଡ଼େଇକିରି ପିଇବେ ନାହିଁ, ଜିଭରେ ପିଇବେ। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ, ବଳଦ ହଉ ଗାଈ, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ,
ଆପଣ ଯଦି ଗାଈ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଗାଈ ଥିବ ଗୁହାଳ, ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ତ ଗାଈ କିଏ ପାଳୁନାହାନ୍ତି, ଗୋପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଗାଈ ଜାଗାରେ କୁକୁର ପଳେଇ ଆସିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନେ ଆଗ ଗାଈ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ହଁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ମାନେ ଦେଶୀ ଗାଈ କ୍ଷୀର ପିଉଥିଲେ, ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଆନନ୍ଦରେ ନିରୋଗୀ ରହୁଥିଲେ, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରହୁଥିଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବେଶୀ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଆସକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁନି। 2 ଏକର ଜମି 2ଟା ଗାଈ ରଖିବେ। 2 ଏକର ଜମି 2ଟା ଗାଈ। 2 ଏକର ଜମି ମାନେ ଗୋଟେ ଏକର ହେଉଛି 5 ଭରଣ। 10 ଭରଣ ଜମିକୁ 2 ଏକର ଜମି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ 2ଟା ଗାଈ ରଖିବେ, ସେଥିରେ ଯାହା କିଛି ଉତ୍ପାଦନ କରିବେ, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଆଉ କ୍ଷୀର ଦୁଇଁବେ, ଗୋପାଳନ କରିବେ। ଆପଣ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆଦର୍ଶ ଗୋଟେ ଗୃହସ୍ଥ ହେଇପାରିବେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି 2 ଏକର ଜମି 2ଟା ଗାଈ, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରହୁଥିଲେ। ଆଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନେ ଗାଈ ରଖୁଥିଲେ, ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। ଗୋମାତାଙ୍କର ଶରୀରରେ 33 କୋଟି ଦେବତା ନିବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁକି ଗାଈ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାହନ। ସେଥିରେ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ନମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବାୟ ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିତାୟ ଚ ଜଗତ ହିତାୟ କୃଷ୍ଣାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମ ନମ। ଭଗବାନଙ୍କୁ 2ଟା ଜିନିଷ ପ୍ରିୟ, ଗାଈ और ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଏ 2ଟା ଜିନିଷ ପ୍ରିୟ। ହଁ, ତ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗାଈ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବୁ କୁକୁର ପାଳନ କଲେଣି। ହଁ, ଗୋ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, କୁକୁର ପାଳନ କରନ୍ତୁନି। କୁକୁର ପାଳନ କଲେ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ମିଳିବନି, ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କଲେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ତ ଗୋଟେ ଗାଈକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଈକୁ କିଛି ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ କି ତୋରାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆଗ ଆଜିରୁ 20, 25 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ସବୁ ଗୁହାଳ କରୁଥିଲେ, ଗାଈ ଗୁହାଳ। ସେଥିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡଙ୍ଗା ରହୁଥିଲା, ତୋରାଣି ପକାଉଥିଲେ, ସେଥିରେ ତୋରାଣି ପାଣି କୁଣ୍ଡା ସବୁ ଦେଉଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସେ ଗାଈ ବଳଦ ମାନେ ପାଟି ଲଗେଇକିରି ମୁହଁ ବୁଡ଼େଇକିରି ପାଣି ପିଉଥିଲେ। ହଁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ପଶୁ, କୁକୁର ବିରାଡ଼ି ବାଘ ମଧ୍ୟ ପଶୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଦିଆଯାଉଛି ସେମାନେ ଜୀବରେ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ଗାଈ ବଳଦ ମଧ୍ୟ ପଶୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଦିଆଯାଉଛି ସେମାନେ ପୁରା ମୁହଁ ବୁଡ଼େଇକିରି ପିଉଛନ୍ତି, ମୁଖ ବୁଡ଼େଇକିରି। କାହିଁକି? ଏଥିରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ଗାଈ ବଳଦ ହେଉଛନ୍ତି ଶାକାହାରୀ ଜୀବ, ଆଉ ବିରାଡ଼ି କୁକୁର ବାଘ ଯେଉଁ ମାଂସାହାରୀ ଜୀବମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାଂସାହାରୀ ପ୍ରାଣୀ, ଏମାନେ ଜୀବରେ ପାଣି ପିଇବେ। ତ ଏଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଆମେ କ'ଣ, ଆମେ କେମିତି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି? ଆମେ ଜୀବରେ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ଗ୍ଲାସ୍ ଧରିକି ଆସିଲା ପରେ ଗ୍ଲାସ୍ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରହୁଛି, ହାତରେ ରହୁଛି, ଜୀବରେ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ନା ମୁଖ ବୁଡ଼େଇକିରି ପିଉଛନ୍ତି? ଆମେ ଗ୍ଲାସ୍ ପୁରା ମୁଖ ବୁଡ଼େଇକି ପିଉଛନ୍ତି ନା ପାଟି ଲଗେଇକି ପିଉଛନ୍ତି ନା? କାହିଁକି? ଆମେ ଶାକାହାରୀ ପ୍ରାଣୀ। ଯଦି ମାଂସାହାରୀ ପ୍ରାଣୀ ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗାଈ, ସେ ବାଘ, କୁକୁର, ବିରାଡ଼ି ପରି ଆମେ ଜୀବରେ ପାଣି ପିଇଥାନ୍ତେ। ଆମେ ଜୀବରେ ପାଣି ପିଉନାହାନ୍ତି। 2 ଗ୍ଲାସ୍ କି 5 ଗ୍ଲାସ୍ ହେଉ କି ବଟଲ ହେଉ କି ଥମ୍ସଅପ୍ ହେଉ, ଯେଉଁ କିଛି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ଆମେ ପିଉଛନ୍ତି ସେଇଟା କ'ଣ ଆମେ ମୁଖ ବୁଡ଼େଇକିରି ପିଉଛନ୍ତି ନା ମୁଖ ଲଗେଇକିରି ପିଉଛନ୍ତି ନା ଜୀବରେ ପିଉଛନ୍ତି? ନା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଶାକାହାରୀ ଜୀବ। ଶାକାହାରୀ ଜୀବ ହେଇକିରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାଂସାହାରୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି? ଆମେ ତ ମଣିଷ ରୂପେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରବୃତ୍ତିଟା ରାକ୍ଷସ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛି ଆମେ ମଣିଷ ହୋଇପାରିବା, ଶାକାହାରୀ ଜୀବ। ଆମେ ଶାକାହାରୀ ରହିବା, ମାଂସାହାରୀ କରିବା ନାହିଁ। ମାଂସାହାରୀ ଯଦି କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାପ ଲାଗିବ। ଯାଅ କିଛି କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛି। ଯେଉଁ ପାପ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପାପରୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସମୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସମୟ ଯେଉଁ ମିଳିଥିଲା ଏ ସମୟକୁ ବେକାର ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିଲେ। ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ଚିକେନ ମଟନ ମଦ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ପିଇକି ଆମେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟକୁ ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ସମୟ ବଞ୍ଚିବା, ଭଲ ଜୀବନ, ସୁରକ୍ଷିତ ଜୀବନ, ଶାନ୍ତି ଜୀବନ, ଭକ୍ତିମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବା। ଆମର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ କେବେ କେଉଁ ଦେଶରେ କେଉଁ ଭେଷରେ କେଉଁ ପରିବେଶରେ ଆମର ଶରୀର ଭିତରୁ ଆତ୍ମା ଚାଲିଯିବ, ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହରିବୋଲ ହେଇଯିବ, କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମୋବାଇଲର 1 ଇୟର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ମୋବାଇଲ ଦୋକାନକୁ ଯିବେ, ତାକୁ ପଚାରିବେ ଦୋକାନବାଲାକୁ ଆର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କେତେ ନା 1 ଇୟର। ଗୋଟେ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ମୋବାଇଲର 1 ଇୟର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ଆମର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ନାହିଁ ତ କେବେ ନାହିଁ, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ଭରସା ନାହିଁ। ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ବହୁତ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ, ଛେଳିମାନଙ୍କୁ, ମାଛମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମାରିଦେଲେ, ସବୁ ଭକ୍ଷଣ କରିଦେଲେ। ମଦ ପିଇକିରି କେତେ ଲୋକ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକିରି ମଧ୍ୟ ମରିଗଲେ। ବହୁତ ଲୋକ ମଦ ପିଇକିରି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ଲୋକ ମରିଯାଇଥିବେ। ଆଜି ପେପର ସବୁ ଦେଇଛି। ହଁ, ତ କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟକୁ ଏ ପ୍ରକାର ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
आउ आमको मनीष जीवन मिल कि न मिल ग्यारंटी ना आमर प्रारब्ध भल थिला भल कर्म करते से आमको मनीष जीवन मिली आम माछ मांस अंडा चिकन मटन मद शराब गंजेई पान बीड़ी एगुड़ा खाई जीवन नष्ट करती आउ थे जब एगुड़ा करेंगे आउ थे पुणी 84 लाख जोनि को भ्रमण करा पड़ो। एवं मनीष जीवन मिली नुआ वर्ष अच्छी किसी नुआ जिन पालन करूँ भगवत गीता पाठ करूँ भगवान भक्ति करूँ जप करूँ तिल करूँ जो आमिष भक्षण जो शराब पान करते से गुड़ा को छाड़ू भल मनीष हूँ भगवान शरणागत हूँ भगवान भक्त हूँ केतिक आनंद मिल आप निजे अनुभव करेंगे। हाँ आपण मैंने देखिए आम प्रत्येक जगह से भक्त मैंने नाचुंट गाँव कहीं हाँ जो व्यक्ति डीजे रे नाचब ध्यान दिंतु जो व्यक्ति डीजे रे नाचब डीजे ताकू 84 लाख जोन नाचिया पड़ो आदि भगवान नाम कीर्तन जदि जो व्यक्ति नाचब ताकू 84 लाख जोन नाचिया पड़ो ना तो आम भक्त मैंने कहीं नाचुंट भगवान नाम कीर्तन रे ताके 84 लाख जोन नाचिया चाहूना आ जो डीजे रे नाचुंट मद पीकिरी से आउ थे चाहूँ आम मद पीकिरी आउ थे नाचु कहया तात्पर्य है ये समय बहुत मूल्यवान। चाणक्य पंडित जड़े पंडित महान पंडित कहते 100 कोटी स्वर्ण मुद्रा देकर गोटे क्षण को रिटर्न आनीपारे ना एत मूल्यवान आमको समय मिली आम एंजय कर बेकार समय नष्ट कर दौरान ए मूल्यवान समय हाँ से समय को ध्यान दिंतु मूल्यवान समय को टाइम इज मनी हाँ समय दिंतु भगवान भक्ति रे जी समय अच्छी भक्तिमय जीवन यापन करेंगे शरीर त्याग कलापर आ 84 लाख जोनि छुट्टी हो भगवान को परम धाम जी से सुख शांति आनंद रे जीवन यापन करेंगे रही। तो आपण मैंने जदि आम चैनल नुआ आसती आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ जदि आप सब्सक्राइब करेंगे आम सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँचो ए प्रकार अनेक अनेक वीडियो अलग अलग टॉपिक आम प्रत्येक दिन गोटे 15-20 मिनट वीडियो बना जाऊँगी आप सब्सक्राइब करेंगे सर्वप्रथम आपण पाखे पहुँचो आप विभिन्न प्रकार टॉपिक उपर हाँ जो नशा द्रव्य प्रकृति व्यसन एगुड़ाक कर छाड़ी पारे आउ भगवान भक्ति करेंगे गोटे आदर्श गृहस्थ जीवन यापन कर निज जीवन को सार्थक करेंगे परिवार को साथी धरी ईश्वर को प्राप्त करेंगे अंत समय भगवान को परम धाम वैकुंठ धाम प्राप्त करेंगे से जगह गले आपण पुणी आम मिसिबा। धन्यवाद बहुत बहुत हरे कृष्ण।